Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Hajde danas da podijelim s vama recept za spužvastu sočnu pitu sa ajvarom, a ja se nadam da će vam se svidjeti. Za početak su vam potrebna 3 jajeta koja ćete izlupati u jedno zdjelo. Za to vrijeme vi mi pišite u komentarima odakle gledate moj video. Zatim u jaja dodajte 1 kašičicu soli. A onda zajedno umutite pjenjačom. U umućena jaja najprije dodajte 200 ml jogurta, a zatim 100 ml ulja. Sve zajedno sjedinite. Pripremite 8 kašika brašna u koje ćete dodati 1 prašak za pecivo, a zatim to dvoje zajedno prosijati. Nakon brašna dodajte 8 kašika palente ili kukuruznog griza, jeli ovisi kako ga ko zove. A onda dobro umutite, pazeći da vam ne ostanu grudvice. A zatim u umućenu smjesu dodajte 300 g feta sira. Ukoliko ne volite fetu, dodajte sir koji volite. Dodajte i 2 do 3 kašike ajvara. Sjedinite sve zajedno da dobijete kompaktnu smjesu. I svakako ne zaboravite besplatno da se prijavite na moj kanal kako ne bi propustili nove recepte. Kalup ili tepsiju, ovisi što imate, namastite uljem. A zatim ulje razmažite kistom. Pospite malo brašna i protresite kalup. Smjesu još jednom kratko promiješati, a zatim sipati u kalup. Malo poravnajte ukoliko vam nije ravno i spremna je za pečenje. Pitu pecite na 200 stepeni oko 25 do 30 minuta, ovisi od vaše pečnice, ali svakako provjerite čačkalicom da li je iznutra pečeno. Kada je gotova, pita je toliko spužvasta, sočna i ukusna, a miris je predivan, tako da se nadam da ćete probati. A vi mi ostavite like u znak podrške, a ja vas pozdravljam od idućeg videa. Prijatno!